tanzi'ul mulka mimman tasha bageka ujaushidwara wazo voti utilile kauhibiwa maike kweli ila Mwenyezi Mungu akaanza wama tashauna illa yashallah wala kauhiba balada Mungu akaanza hibe na wakaanza hibe watushinda kamjaona. Hizo nimwambia huyu ndio kaya tinafanya mbamzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu ntina hata mba usiu amumla biondi kantina ufanya mbamzaha hata bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobia marizo mbaka attention hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ukaya hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shakena ukiri rambega rjoba anu rjerwa nilunguza siasa wakomori wajitamkwe hohenza Mwenyezi Mungu ikare mbakati yabo katura ntiwafanya hazi simahame njo mahabitanu wanusara sazionili eka mtodaza te mahami sarata baka wakomori mtimdajeze bakaja faziza lazim shenko do atabeki honi swawune tele au honi swani Facebook bokwa wangu atungu hama ndabu na utunga ndabu waida créer université à Comores waida créer télévision leone kamfanu govanu gonumbru alio marekani technologie les technologies à Comores yo ndaye yo télévision yo Facebook yo bio journal c'est lui voilà c'est Azali qui a maintenant elle est tenue, elle doit tourner 2021 yo Dieu les tourne en toile 2021 yo Dieu les tourne en toile 2021 yo Dieu les tourne en toile. Sararu na dakika 52 ndio wakati kaongare mnikao ni taarifa habari ya Facebook FM. Taarifa habari kao miongoni mwezi mada zaipanga hotangani hurudi hufumru haukana zaidi ya milioni mingomira ndaru na mfukare wainshio Ulaya Faransani warudi babo warejezi wa hotunduni wambilo wande wa kenti hata mifumo mine ya kamili haukaho lihondao emwanga wa coronavirus handiso takata na yangu tinzo chero harima yensi ya Faransa ya buhamba hotangani hurudi hufumru. Ukanti osikolewe inu kama kawaida amada haina mfumtani umkonti wahe mawaziri ntini muongozi wahe mhuu wahe daula Colonel Azali Asmani ya mkalmani wahe serikali humedi msaidie gujueleza. Jabo kana Mustafa Sechek haisa hajikubali ya ukana ukombo wanti yeketaha wala warumawe yentindo wa ikombowe shawo yukombolwa no watambi hao. Upande wa Mustafa Secheki nguparo emarania kamili haukana holi hondae wakati wa mwiso wa Colonel Azali Asmani harmwe mande kondi ya niki wano wakomor uhisa waswili ya holiho Mustafa Sechek ngebidio ngedi ngohi yensi kombola. Badruddin Ahmed bwana harimaize paza sauti ranzida hunula ya Faransani paringa muwakilie Facebook FM ye mwanama Ali Abdu Mkubwa haniveshea ze sauti zijoka uroha usikwalewe inu. Ya mudiru jimla wahe Facebook FM Abdallah Abdu Hassan ulona mauvumzi hamuda haitoa nkosa bila shaka ya mwanama Ubedillahi wa mshanga maulona ya makamu ya mudiru jimla hamuda hairan kwa zito mwaja FM Paris ngarisharkia naonda sina onana ze siti mbali na mbali ilirishanshi taarifa habari ya Facebook FM. Salamu alaikum hamara ya bili ndizo hotangani hurudi hufumru haukana ya raisi wa Faransa Emmanuel Macron habili usiku wa leo inuranzi dobo savili kamili zahe usiku wa leo zahe masihu ya ukanangebidio wanru waleta wakali warejei hotondroni hauka holi hondae ye mwanga wa corona ngutsakato kabisa hao nae makatianu ngutsinzo chero kabira anjabu miongoni mweze nungu ikaondo za jirite na harudi babongu bayo emisafara ya hawani ndabado ze frontieri kabati ruhsa ya mrula wabonze hunjia hau hulawa hunu hende harumansi bal exceptionnellement wala wanruika de marosortisa wa Faransa walio harmazi ntimbali na mbali wa bloke ha ngwajuju wa wareje harmazi ntiza hao haswatan maksusu hamanda ya ukana wafanye test iliwa keswiri ya ukana kwa tsudalia ya mwanga wa corona urejebo ntiju ili huja waenjeze
ezilio bontiju hauka holiho ni rais wa Faransa Emmanuel Macron ye matabibu wahisa wa Jusankasi ye matabibu wahisa warile jina kabula ili haraka wahubiriwa hauka holiho ndao ye hawa kaitsinyangu holiho ndao yihisa ngetsinzao chero holiho nde matabibu wanikiwa e conseil scientifique ikao habirlia ndondoro harimweze janibu za kisiasa mbali na mbali hapara makungumanyo mbali na mbali hapara oandrikao dualona ejukumu la handesa ya Faransa ili wataheshawiri conseil de défense nane conseil scientifique wao watsanganyi hahajizima wamba ukana vomio provenir ke gerir beishe hunu yisa handi sotinza chero shawarile bismillah lefula mlenje ya ukana ngebidio rile sibiri ribone ngebidio rile nkungumanga ribahe nkungumanga ruwailwa sharibone inde manaikao ngari parao abo ngeho lihondasi wakomori wonsi pia walio harimansi ya Faransa wastehi womparo wahe raisi wahe daula ya Faransa ya ukana ngelazimuo eze sakara mbali na mbali ziziilwa ngelazimuo emitsanganyiho mbali na mbali iziilwa harimwe miji ya hatu ya Faransa harimwe malaho ya hatu haswatan habo ya ukana mkomori yohanzo dharao mkomori yohanzo onea ngebidio harimwe vagi ya mwando ezajiri zirisome ngebidio le dharau ikando ralifanya uharimwa ya mfuka rahanda ya mwando ya coronavirus ya kauraholo ikao ikasibabu na wakomori wenji wavadingwe dunia ikasibabu na wakomori wenji wende harima omsafara wa mwando ngelazimwe safari inu ya ukana mwambili havenze rihisarilahwa yabenge lazimuwe si wakomori rengeze hadhari za hatu sonsi pia ili Mwenyezi Mungu bahe ya jorivukisha harima omsafara unu rimwambiani ya ukana Mustafa Sechek ikaonga mjuwa ya ukana lidero wa FNG kao ye karansi uonesa eze juhudi za ahe ye karansi uwana ranzivala hatana aba sainu ngena zaidi ya maharubaini na mitanu ranzinge juma wana na ukombozi nge juma wana na ufisidifu nge juma wana na ukadamivu waki matangazo hau waki unafasia upande wa Mustafa Sechek ahisa haparoa komore wakana holio ndaonge bidio mharaya afe msubuti ndi arengeba amba esafarini ngelazimuye komori ifakulwa hawikombolwa no maranya wa komori kondo wa nshio ye maisha madziro yaliyo obonsi juhat inde manaika upande wa Mustafa Sechek hamba ukana wakati wa Colonel Azalasmani wisauja nensike na ufakulwani wandu ekati de maranya wa komori ikao do wa nshio ye shida narishie nae Mustafa Sechek hamara ya mwando hamba ukana ya adui wahe komori wahandani nde Mfaransa Colonel Azalasmani harengensi ya hatu haiva ya Mfaransa ilia hunde faida za kinafsi ya za kiyezi inde manaika ongu shangiriwa ne Faransa ilile gashi nane gazi ikaongi harmaze bahari za Faransa ya Mfaransa ya johuirumia Colonel Azalasmani harengensi ya hatu harenge maore haibadili na ezi harengele gashi lilo barini ngwanzo ya libadili na ezi upande wa Mustafa Sechek hajamua hena mnaini domine wa mwezi unu hatu unu zilo hunu mana zikoko zimuona neze gwetsa mfuzini zinga zisuteneone Mfaransa pano ya duimu huu wahenti hatu inu Mfaransa wodi ya beha za libanu ya lo president wodi ya msutene mitanu inu lo la timizini ya msutene habo ya nzao ya rege maore wanuwesa wa facilite ya Faransa nanzi hata bata walwe corona maore nungu wakubali wandugu wa toloma orewe jangu bani Faransa nangu vize ukaya zelishe atu loni zoyabo nande gazini mwanzo Faransa mwanzo ilikuwa total yohandi sana nzema kati ya kililu resiste akajati amise ze zone zina en bloc banuga bo ze bloc zilo banu yode mugolidi en jeune coup wa Faransa watsahau banojo mkilisha kwa watu wa azali woi wa Faransa wao ojo mkilisha kwa mtowe shawaheti mdu hao jo wa preserver ya ze bloc hizo akakwa tusubutiwa wana nemgerezane Amerika wa hulaze bloc zinu mwanzo ze bloc hizo zilikuwa total ndio kwanza umji inuyo upande wa Mustafa Sechek haonesa ya ukana Colonel Azalasmani ngelazimuo ya tsirengensi ya hatu haihuzu hafaida za kinafsia ima ukawa himi wenzi waswenzi yani wakati usauja ngelazimuo wakomoru wakombowe yensi ya hao haukauliho Mustafa Sechek wakati wao komoru walazimu wajikombowe ndaunu yabo domine wa mwezi unu hatu unu toko yonsi ya jamkombole
Ze bloku hizo wakakwa tusubutiwa wana ne Mngereza ne Amerika. Narimushiriye Mustafa Sechek hamara ya bidi Ka emergency inu inti emergency ya development namna mimi la kaone sabana basa chaino emergency ivumula wino inu ya mnajavi wazali de emerge yani de ulu harma neema de ulu harma raha de wa pie wensi batuze baki harma uzilifu yabo hamanda mne kaori zamba mwishi ya upande wa Mustafa Sechek hajiamu wa uharimali suala linu ya kanangebidio wa Komori ngedi ngohi wajikombo we harima suala hamanda linu wakaho lihonda ketsubi diensi ya hatu ilinde mru ya jea ikombowe ekatsido wa Komori. Ibrahim Masmia notable waho mji wa mbambani ya Hambu ngamjoka na harimima katirala na yahuja o mji wa mbambani wa Hambu nguo harima zendime zaho wa Komori hulawana ne sheitendo ashajiri harima omji wa mbambani ya Hambu osikuwa juzi ndongo ikao wa Komori wansi pia haina mndungu jo tafsiri haina mna ikao de sheitendo ashajiri opande wa mbambani wa Hambu wa kwa turanti ujidafi na haanza wajitsu yengozi ya Faransi ikao ndo avazi wayo nkando ahonze ikao o mbambani wa jiti ya yohonsingoni wakati inu ngwanzo nde mbio haraka hari wato nkando ahonze inu ndimana ikao osikwa jana haurambe osikwa leo inafanya waona ne procureur general wa hensi ya hatu ili wajitsuwe harima enguo ya honze ikaundo avazi wao opande wa notable Ibrahim Asimu wa mji wa mbambani ya Hambu hanza yaonese enamna ya kiswa inu ya jiri nasi narimushilie henamna inu tariwala ndo anduvoko ngwa porteje wa wana riundrana magari kumejana baada salat al-asr ho salat al-asr nasir rengwa ritofaye idungana na ndaume na wanrosade ndo wakawenje wanrome ende tromisibala wakawarar sha wanro pia wanrosade disla shama shaho wan wajaba wauzise eza barindi ni eza jiri ngudu wa jazaher bemzima ya kawenda ende ya devie wotilu wa mroma monsieur certain kia kubanu gartawe directeur general wa isha maisho haukaika ulazimu ridibe shasi na malezi mabanisi na malezi mwanamshe wanru wa mmono hasi awende hata haride mbambani ukawowo maveke mbwiri ya imano tabule ya mbambani juho wajikazi wafaye wajikazi hajivumbale zine mwanamshewu ngo haruma komorefo unau hajivumbale zina hajivumbale mjini hao kamaja ya mahame abu kaule banta singa sogarini na singa liparoba tuno hatu ngari utizao ruambia kamti utizao dhahabu kabadila shuma kama namdia ringa dhahabu ya ibadili na shuma kartsura nge dhahabu ya hatu anide makani ma hatu ribadili na ukaribeziwa abu karjatinia kiasi yao abu rufanya kasi wangu watiti haku na mtafadhali mrenzi mlinde bangandumra mone procureur reji gundo gari dortungo pa ranzi kwa ngardibi yao ngari sisa watu gardi ya mwaja ni wangu mwaja na mzijue bangardo ujayo alali yakini au kakarjama wangu wajua hawema rilahana hawema rihadithi hawema riwambie hedi nrambia zezo manasi nzombili riwanika utayarifu ukakabatia tambatabu ngamti rilahanzeo riduwa lahanago riwalaha ugarini riwaroha mwanamshu yakawifanya ugarini ya pashia mwanamshu mmoja hoi unau yakaurenda mambani womaveke yihisa yangala niyonga angalao haukana emakati ya mwiso yani omjomba mbani ngwanzo wa jitowe nkando honze ikaondo wa jiti ya yo makalma ya utukivu katuransi utoke ya harima zendime za huwa Komori harima suala ikao haina mdungso nasibisha omjomba mbani jumai namna ikao do ya ile wa shaitin do iziro shibiri nai almuhimu wa Komori wamba ukana lotriha lokalirondoleha izo wa Komori wambao baadhi wa Komori wambao ya ukana baishwa ye procureur general wa hensi ya hatu hatsa haba hundi amani baina yaho mjomba mbani nemzazi haura benefami ikao do watusi wa harma mjiunu shabaadhi ya wandu wambao ya ukana hoka mzazi arejei harma mjiunu tsena hauye famiahe yabongo ndi arendwa mdutsi hindu harma famiyo hoka yabo yetarehi nge jomre da mdutsi hindu uambambani kwa noparo jomona hindu
kinyume haina zijoho mjili ya harmu mji huo ngondo ya rendo wa mduti hindu baishe ngabo baadhi ya wandu ambao kana ketu lazimu mzaze hawe ambaye faminu irejeitse na harima omji unu hawakabo ngondo ya rendo wandu wadhalilifu. Upande wahe procureri wahe jamhuri hajamu wa haurambe procureur general hajione harima swala linu ya ukana insinde mara ya handani ndo jazino zijirio harima mji insinde mara handani ranzia lo yabo besenu ngenda takribia mara ya bili ezitendo azinu ngazijirio ekazijiri omji wojo hawaja wataha yabunga rujuhamba ukana besende mana zitendo hamanda zinu zendao na urengamvu dabo ya ukana mahkama katufanye hazia hao katutowa hukuma sever harima suala hamanda linu ili zitendo hamanda zinu zojouzia harima ye miji hatu ekaleo ye miji ngejiruhusu irenge hatu wanziro hamanda zinu besenda we mahkama ya chilili ya hazia hao ijendao yabo bese ye procureur wa jamhur hasa harenge light harambe procureur general harenge light harima suala hamanda linu shanyi wa kumori na mwishie hizo ikawe procureur ya jamhur oui banu sikurjo hukumu mruona garjo fanya garjo wa mikro abasanga monawe mahakama ranzi namna yimeni na ichi ya ilohum gakazao mikro bala ho parleur maranya pia wadunge waishie ili hindi ni iliva tijo kataradu na hiza baso sikurjo ka hukumu mruona yonti pia mjo uona ukabanu kweli nge narenda wakati narenda ikange narenda mutufungwa kakati narenda ba eka mahakama ufai harumaze obligation zao ashale harume hadisinu mtabe problema maka menu problema ya maraia par contre linji bundo ka ngenga mrenga mesure hindi oka uze nozo zidojiri gamwambio wa Komoro bainu maravidi za jiri ranzi mimi ndoban bon tujoka kabla ya zijiri mimi ranzi ndo harumasta marazini no maravidi ya jiri ijiri haruma mji wa ndani ikayao baka fundi ya renga mwana alafu efamia wala washitaki wakawatolwa mji inu maravidi ni ijirio tena abo ize mesure do kabala emijiila ni wazi watu watukufu manotablu nyinde madama na magardien wa homji ula amanika shabale dawla ina territoire national inu ya dawla yuntia wanu shahana mrohan soka wede ugarde bano nguna mbarikini be mana balo amano mi jinde mano tablan bano on peut reprocher milanati je dis pas le contraire njamba ka milanati ngio to harama bafuta njeu ambesenga bose foti neze reformalism shakati dowazi watu wanu kabajaju kamiji watoto walo mijini wafuraule bangeno furendini watoto danganyizie miji shamguna wabariki walatida wanu wajabano mano tablu ho miji wondwa zingare amani ya henzi. Donc do waeleza rimene campagne ya sensibilisation riwaeleze ka ekanrombozi za mahakama shemru yatitolwa mji yatitambishiwa na mrente mahakama fanyeze azari pour le cas une cas d'espèce ino mwelezo ndo mjueza jiri et je suis assermenté mitili amini kitikandi sahazi isajiri do kaya ye mrumme wa amani harumiwa wangu no umji wa mbambani ukaya yeye security haikati garanti watotoa hezina za kahambwa Facebook na kadha wajokazi watongeza watotoa ka remonte contre yeye la shimejwao la mbabao wao mji haubirile amani batiti heda mumjini wa mrumia mrukaya sunjuhe babi yende yabaki ajareje shaye mrumshahe hamahaba kaljekanzi mrumahi ya rohe bwe mrume ya bwangutolo hajusese mzaha mdungu na yo encore une fois yo namna ya ukaya mnalole mbambani bayo ke mrumma dungu atemrumshe mdunga nsa ya ngamushiyawe zajiri kawizo procureur ya nzoya zambe ngufanywa sieri ya ukana hari hamahaba ya hahe kinyume oladhvalahe kaonde yamba ukane mwanahe ndi kaanza yangamizi wa hayo somandongo ombi uonde haja ya kaanza tola mjibari hajisa habuwa lejilahe amba ukane mwanahe ya tirendwa ziyo shahunu ola ikaonde ya tuhumlwa uonde hali wa ya hansiwa procureur harange mfano ya ukana hari o wakati kaondo ya kaanzaje ya tolwa emrumshe hambangu mdungu na siri wono matu adhaka na dhahiri
wakati kaondu wa faminu ya kautola mji riziono mgwajale mdu mmeka jaka yabo shao wakayabo dua nauma dahoni nana wa famia ahe kamil yaboleo procureur hamba ukana ekamdungulolo mdu nalole mbambani bahari hiyo mdu mmengu dumizi wa mdu mshayo mdunga uondo mfano ye procureur wa jamhuri ya kanzato harmale suala linu shaka jao na gravite ya hezajiri ya ukana suala hamanda lila kija lazimu ike mji warenge desizo hamandiyo kajaone sai hazi ya ukana ya rinrite hau ya risize ile jazila zitsijiri harima ye miji hatu tena yabo yankana fikira yamba fikira yaishia uwa kana mbabi almuhimu hulawana ne procureur wa jamhuri haina wanzo ya lole na lole mbambani haukaiho ekamru hambe mwana hangamiziwa hawe mwana ngwanzo yafanyilo tobiambi mbujo utolwa mjinane kamru hafanya nai mbujo uhansi wa hulawana ne procureur general sararu na saane na daka 11 taarifa habari ya Facebook FM idungu ngaendele yao yekumsera wa heskutu Ibrahim Taki ngirjuao kana eskutu yindele jeshi la usomesa na waelimisha na unika amri juma oana ne mashababi kaondo wa juhunda harma yemiji ya hatu nano mjulano baina ya mashababi na mashababi rekaya bavu rekaya zisiwa hunwe procureur kumsera wa hao Osikolewe ni mwanama Ali Abdu Mkubwa hamparisa jumaizi hazika ondo akavuzifanya hamuzisa winji wa masuala jumaizi hazika ondo zifanya Ibrahim Taki kumsera wa heskutu ya Komor hajamu wa henam nain Mwenyezi Mungu halisaidia ngarishukuru Mwenyezi Mungu na ushukuria watangazaji au kaya zihazikao ndo razifanya imana za shinda zendelea ho winji wa hazo na wala watangazaji kao kwa garanti urishangiria rangovala hataba ebege yeshukranku nasi ngari bashirao zemarahaba zinu ziwaswili hola rangwe madhamana uja nyinyi kao na si en contact direct sinani pesa ebenge hamande namne kao rifanya hazi rirenge dhamana zinu 2016 ikao rizirithi haruma mzee wa hatu fundi watu fundi tigera wende akauririfisha kwa wakati huo ndiye akaye komisari ya kujana na hizi zeo imandatu saihisa nasi rirengeza maana hizo kezijaka nyangu akaya eskutika ilala katu ebengere kenderani se a zero hautaha hola rangu ze institutions za husu ze la rangu statut règlement intérieur yakola dhimu rizi revise ata rishinde riwaswili nizo ija harma barnamaji ya ukayange ladhimu eskute namna kwa shihali sinde namna ya jabaha ukayange ladhimu ikena nzia ya ulunga barnamaji kao yo hamba de barnamaji ya he majeune ikao ladhimu wanwe trace waibehe au bureau mondial wende wa ya valide iyo haina nti yende namna ya shibaha chake tokire hene wandu watoduha do fanya nayo amane namna wanzao hamademne kaurisa bikirizamba harmo mwando wa taarifa habari ya hatuinu taarifa habari kaor mabia ni okanangari tekeleza oranzida hunu ulaya Faransani ukanti usiku wa jana au siku wa leo inu hamande haina mfumtsanu umkonsi wahe mawaziri ntsini mwa uongozi wahe raisi wahe daula Colonel Azali Asmani wa Bwana Heri mkonsi kao watoli ya ndrongozi inji uharima mkonsi unu jabo kubandi ya mkonsi unu warenga funvu yemkabani wahe serikali Humedi msaidie haeleza omaranya menji ndo yakaho baoni hamwa mahadisi ya leo landani lihusu nukta ya sharia yafungatana na masuala ya mali na hususan yafungatana na unika nafasi ye banka centrale ya Komoro, banka kuu ya Komoro ijue idonda shawiri harma bandi za tabu zukoza lihaniha harma ze bank na mjuao ka banki zila miongoni mwa roho zahe letu molanti shawa jau harma tabu jeli kaunga shio leo harma BDC harma ila Banque Fédérale BFC zona tambal na bali hujeli kaunga joka ka ubasu la hakaza honda daraja ukazo bankisha hata wakati meki wakaka joka mekileta bali yangu na branches zinjingi na mbawazi inji hau inomba sanduku
oka zetambu za banki zo johandisa harmo mikopo ikawa kwa tushinda waliba hawe namna zendesiwao abonge nukto ya sharia inu ngainikao banki centrali ya Comores ze fursa mbali na mbali za ushinda zido tunda na ujua namna ze banki zendao na wajau ikena ze sula mbali na mbali za ushinda injie kanga potambu kanga po krizi fulani ya njiri ishindere kebeshe ile banki irejei harma ze kawaida za uhimilia omunilosoni wa hele tungu harma swala linu bera iswahe dawla hataha ya wizara ya hemali neze banki wa parihanihe idara makhsus ya udunga za banki ukaya hataba haraya idara yoka itsi ngawanza bakaya in direction ijo dunga za habari za bank amunganyo diona e bank central bank central mko ntimdo aji ashanga kwa ino administration kwa minister lazima jawi kenaze sulaha ya ushinda idunga za bank namna kauze ke minister wa dunga bank central wa dunga wajo watsanganya za nungo waono zenjia njema za ushindazi dunga harmar swala ni luwilo hamana mna kawarma biyani Humedi Msaidi mkalmani wa serikali haraya ujibu ile swala haurambe serikali ya Komori hamara ya handani watsurenga pozisio harmale suala liongozao baina ya Faransa nenti ya Turki suala ikao ya rais wa nchi ya Faransa Emmanuel Macron haraya urenonse jumae le makalima haurambe ye maanzishi ya kausijini kairi ya hezumbe zonti pia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndongo ikao bandi ya karikaturi yafanyiwa ntizi njiza ho ulemengu ntizi njiza ho silamu za maislamu wajusa shehitwa iliwania ye kairi harimaizi umbe zonti pia hunu ntizi nji ya tendelwane Turki wapara maislamu hauze ntiza kiislamu warende tihinruwe ze bidhaa za henti ya Faransa na haina bahanikao na wajuka faida za mali za Faransa ezentizinu zinji za Kiislamu wajusa nkasi na uwa ambaye wa Islamu ya ukana eke mtukufu wa hatu hakomelwa ya vohamba hojumonta alekomwa hunu enti ya hatu kejarenga pozisio harmali sualalinu hauria bila shaka promesi ikao Faransa hari wamba ukana ngwajua kumpanye enti ya hatu harima konferansi ya Paris hauria promesi ikao ya tolo ya ukana zaidi ya milioni jana na mgo mitano ngwajua ni kiwazo nuwahuze ye maore hauria ya ukana Faransa itichililie umdungano wa hao na Colonel Azali Asmani inde mana ikao Colonel Azali Asmani kaja tranche harmale suala linu shahunu ya ajabu ikaondorao na juzi harenge amvio maksus akahenda harmanti ya Kuwaiti iliende hotangani hamfaume Jabir Ahmed Sabahu wa Kuwaiti hunu ya Kuwaiti ndenti ya vili harmanti za Kiislamu wapara yensi ya hao wapara maislamu wa boykote yeze bidhaa za Faransa hunu hamara Colonel Azali Asmani hapasha Faransi mbili na nzima ekamdu hapasha mbili ya bomduka na bahati ya wabonsi strategia rumilo abanu hindi yensi ya hatu ramba ya ukana si maislamu na Islamu wakati ambaye fi jihadi duwakati ye kairi harimwezi umbe ya komelwa duwakati ye Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ya siswabonsi ensi ya hatu rione makati ya mwiso yanu nsizi njiza ho usilamu wajuu sale jingwa onesao ya ukana kwa na ujua wastehi wariye mfaume wa dunia wadiwaze ye mfaume ikao katina limiti kwa na ujua wastehi mrika wangu waniko mapesa wadiwaze kairi harimwezi umbe ikao maududa joka huja yariwokowe aina mrikao hafariki harme ardhinu ili udafi damu yahe fahuwa shahid haina mrikao hafariki harmenti ardhinu ili udafi dini yahe fahuwa shahid izorone makati ya mwiso yanu hamai madhamana wahenti ya hatu ware dini dingoni ware kairi harmwezi umbe dingoni ili wadunge faida za kinafsia inde manaika ngariparawo makungumanyo ya Kiislamu ngariparawo mavazio ngariparawo mafundi wa dini warenge pozisio harmale suala linu walaani le suala linu haukana holi hondao ketsubi diri tataze faida za kinafsia ridiwaze ihorendao eitwandizo ekanyi maulama uwadini kamjaju saleji harmale suala linu yabo ranyi roambao nganyi harma suala zima haukaya yabo ngamrambi ya onrabo haukamnhide marambi ya ukana kula alhaqi wala ukana mura nyi mafundi wadini nyinde mkori soma ya ukana
humrutekeleza wajibu ya Mwenyezi Mungu wajibu ya mtume sallallahu alaihi wasallam zo muhimu baishinga joka uka ajalamndu yaweka leo makalima hamada yanu ikairi harimo wanadamu ukairi harimo maislamu ikairi harimo ziumbe hajangu rondo ati hindu na wanruika ukawati dini nzima dasinao mda zale swala lenu kamjaza amba na hunu zensi za Kiislamu pia haina wandu wajikubali haina wandu aminue ukana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama yende wakairi rahana wakomo rahana izumbe pia haina wandu watsoza amba abongeke kazishilwa hunu daula ya Komor warenge ubamba watu mashishioni wakati mkalmani wahe serikali humedi msaidi ya uzisi wale swala linu hamba ukana ya serikali ya Komori kwa turenga position harmale swala linu kwa wati Turki kwa wati Faransa hamali nusu ala la husu Turki waoche Recep Tayyip Erdogan wahe inti ya Turki hajusa shehito haka holi hondae ketsubi idi ya riye wandu wankudu ya diwaze dini ya Kiislamu hadungwa ni ntizinji baina ya Bangladesh, Kuwait, nana Qatar, nana ntizinji za Kiislamu, Islamabad, Pakistan, na ntizinji za Uislamu, ikao wonti pia wajusaleji, Indonesia nezensi za Kiislamu wajusaleji, hunu yao mkataba ngwaishele yao ya konferansi ya Paris, ngwaishele yao ze milioni jana na mgo mitanu, wambo ukanangwa joni kwazo, ikawa baya zehanywa wa Faransa ngwafanyao izo wanzao harima, yensi ya hatu. Sane na dakika 20 numwejae taarifa habari ya Facebook FM idungu ngaendele yao osikole weinu harimao mji wa Moroni ye raisi wahe Opako BBC Jauharia presidenti wahe Opako hajamu wa harimaize mbawa za Facebook FM iliaonese enamna ikao ze voti za Chambre de Commerce wazitarishao wakati Ali Abdumkubwa ya msuali harimasuala hamadalinu BBC Jauharia hajamu wa henamnain jihadi mwa uchaguzi wa Chambre de Commerce kwa jordani ni secretary general wa Chambre de Commerce muslima medadu imedhumuni hamu na naumu kwa jari tahe revenue baadhi ndongo zihusuo ize huvoti wizo ili basi kitarajuja mwanzo ndongo na jukobira handani kwa jari muzise wandu ikao wasawaranti ya zamana ukanizo wa Chambre de Commerce wakaka wazira nsinga juwa ruhusu wake makandida harambia kirasmi kaenga wandu wararu wa demisione yani prezidaka ya Mzuani Soyadi ya Kangazija Sabru ni mwanamsha Kamali ha demisione ya wandu wao ikaanza kama kandida kujua kama kandida tukanza rasmisha rijue inga sile babi asareleza namna zili iza sar kauja mahadisi ya hepatanti parce que kauja rama masharti ikao hena mndu anzofanya karti yahe ajujo vote hauzisiwa yake nayo sharti la ndani lihuse patanti ajujo unu maha serikali waruhusu makomersa poligon de crise ya covid ya jiri yabonga bwandu ikao ngoma komersa ngofanya shira kwa jelibe patante 2020 na boze vote kazi Novembre na baru ruhusu ta December donc kaza jeri wakini kubaliana kaya hena mndu ikawa enge commerçant mjulane ho fanya zanga na zinjali pia rahakaja libe patenti ya 2020 shanga 2019 ngujojua jafanya karti ya en attendant ajuni afanya patenti ya 2020 serikali kwa jariba ya patenti serikali warnika muhula ulibe patenti yakatu jari rezibiano wadani ya raisi wa daula Colonel Lazala Assoumani ngulindo harmale swala nzuani harmazelera 22 zelera 24 razikabili zinu hunu za nyumeni kabati za nyumeni totsudotoka wa amrishi wa onti pia owanrohazi kao doaliu harma administration ya daula haina mrohazi ngelazimuo ya jihunde uharimaishi wanza shama taifa shawani iliende ya lahiki mhu wa daula na haina utujohenda ya renga mhu ya daula iliaonesa waonesa ya ukanandizo Colonel Lazala Assoumani ngena wandu harmale swala nzuani yabo haina tujuhenda yabo haisaha jitoa hazini zishili ya uwade ushumpia wa hata harima yeze idara za kinafsia ikau ngwaona yeze intereza hao harima serikali wa amrisha owanro hao wende harima ishwanza shandrege shawani ili wende walahiki Colonel Azali Assoumani haina dhamana wa idara ngujoka ukana listi yaho wanroahe haina utujojihunda harima ishwanza shama taifa shawani ili ulahiki Colonel Azali Assoumani yabona jijwe ya ukana yabona nehazi yihisa yimtsoha
izo nde za nyumeni zilio uzitorantu ufanyiwa harimale siwalanzuani yemakati ya mwiso yanu ranzie mabunjilio huja umwendo wa konelela za lasumani haina mrikangu fanyo hazarmaida ra serikali atujo hundiha harimale tengwe konelela za lasumani alio yawesha aheshi hisa shihamaji utangani hurudi hufumu wa mfulioni risa ritwa mfungeni zaidi ya mifumo mine ya kamili rambwa rejei hoshomani haukana holiho ndi madhamana wa Faransa yemwenza hakamu wa korona hahisa ngutsinzo chero ne makati yanu ngutsakato haukana habala fijo ndondrondo ematwabibu wahisa wa jusankasi hauka holiho ndao yenkodo ngendao na uwatsoha Javoko wambambani wambwa ukana ngwa johenda harma mji wa mahame haukana holiho mji wa mmoja wa mahame mzima mengoni mwandu wazade wa mji wa mahame hanasibisha enotabilitono mji wa mbambani haukana womaveke hunu wa mbambani le swala hilo kwa noli wa nafasi haukawoti bana wambwa ukana womaveke rishia enotablu wa mji wa mbambani haukana mji wa mahame ikaondu watowa emzade woi na walinde bawa mbambani ngwa jova wasiha wakaholiho nda woti maveke na ngwa jo jonesa ya ukana woti maveke ye procureur general hahabili ya ukana haina wanzu ya lole nende ya lole mbambani haukai hoe kamru hadumizu la hodahoni ye mrumishe yorenge valizi hadungu mru iyo kamru nge na mwana harendwa nai mru hamba ukane mwanahe harendwa nai mru jo utolwa mjisha ya rendaze nai yo jo hansi wa yonde makali maikao ye procureur wahe jamhur hayamu wa osi kwa lewen upande wa Mustafa Sechek o wakati uhisa waswili nange lazimuo o wakomori wao wajikombo ili kolonela za lasmani ya tienjezi hata dakika nzima harima o wakati kao ndo yani kiwazo yabo hata mpakanda habo ngara hatimishawe taarifa habari ya Facebook FM karibuni amakomori atanzihu almulka mimman tasha Wengeka ujaushindwa wazo voti utilile kauhibiwa Maike kweli Ile mnyezi muda kahanza Wamatasha una ila ya shala Ola ya kauhiba Balada mungu wakanda hibe Na wakanda hibe watushinda kamjaona Izo ni mwambiao Ndio kaya Sinaufanya mbamzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka na usiu ntina hata mba usiu amumlabi yondi kantina ufanya mbamzaha hata bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani ya mwana ulo na tobi amarizo mbaka attention hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ukaya hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shakenda ukiri Rabega arjoba anu riterwa neno za siasa wakomori wajitamkwe hohenza hamnyezi Mungu ikare mbakati yabo katura nti wafanya hazi simahame njo mahabitanu atabeki onisoni au onisoni Facebook bokwa wangu asungu hamanda munafunga ngabo waida créer université à Comores waida créer télévision leone kamfanu govanu gonumbru alio marekani technologie les technologies à Comores yo ndaye yo télévision yo Facebook yo bien yo journal Maintenant, elle est tenue, elle doit tourner. 2021, sur les tours en toile. 2021, sur les tours en toile.